Section 7, Independent Foreign Policy. The Philippines make its own decision when dealing with others' country. Dili ta magsusunod lang sa decision when dili na gusto sa ubang nasod. Atong buhaton kung saan ay para sa Pilipinas. The goal is to protect our nation interest and sovereignty. Philippines build good relation with each other countries for the trade at peace. We choose to stay neutral in conflict between big countries like US and China. When deciding about foreign investment, the government checks if it's really good for Filipinos. Independent foreign policy means ang Pilipinas magbuot sa kagalingon based sa kaayuhan sa atong nasod. Dili tungod sa gisugo sa uban. Section 8, Freedom from Nuclear Weapons. The Philippines doesn't allow nuclear weapons or bombs in our country. Di pwede magbuhat ng nuclear bombs diri sa Pilipinas kaya makadaot kini sa katawhan o sa kalipuan. So, the Constitution promotes peace and safety, not war. Government doesn't allow the foreign ship with nuclear weapons to enter Philippines. Kaya gusto mo sa kanang Pilipinas nga peace na bitaw na ikot hindi siya ganun baka nag-away na ating nasa bitaw kamay kita kayo na kasi ang sample katawag dito sa Philippines natuwa na ba ang China kaya ito para matanto niya dako yung ang China nagdagdagan kaya sila mga magamit ba ang totoo nga ng peace talaga tao na nakapalay ang bubot na ito section 9 Section 9 Just and dynamic social order. The government works to create a fair society where everyone can live a good life. Ang gobyerno gusto na patas ang tanan ng matagiging kahit chance na mga citizen ma-improve ang ilang kinabuhi. The goal is to remove poverty and promote social development. Free, example ano yung kaganabuan, free educational and public school and university para ato na tapos sa mga work-based program that helps poor families buy foods and send kids to school. Job fairs and ISTA training for unemployed Filipinos. The government helps people by providing job, education, and healthcare aron nawala ang alisod ug batas ang ulan. Section 10, Social Justice. Social justice means fairness for everyone, especially for the poor and the workers and the weak. Dapat patas ang gobyerno sa walay pag-pili no government said. This ensures that everyone has equal opportunity like work and success. Labor law protects workers from unfair employees. Scholarship helps poor but deserving students. Social welfare programs support this in need. Social justice means patas ang lahat. Ang gobyerno magtrabaho para sa parehas ang oportunidad sa tanan. Dato o equal at tanan. Ang gobyerno Section 11. Dignity of human person and human rights. Every individual must be respected and human rights must be protected. Pasabot sa dignity of human person and human rights, ang dignidad sa tao dili jud mawala. Kinahanglan respetuhon ng tanan, walay labot sa ilang itsura, relihiyon or kahimtang. Dili pwede pasakitan, abusaran or tapakan kay tungod sa pare-parehas sa ratang tanang tao. Sanctity of family life. The family is the basic unit of society.
The state protects both the mother and unborn child and support parents in raising children. Example, programs for family welfare, maternal care, and child protection. Pasabot sa sanctity of family life, ang pamilya importante kayo kay mao ni ang pundasyon sa komunidad. Mao ang mga ginikanan dapat mutabang sa pagpadako sa ilang mga anak. Section 13, Role of Youth. Youth are important in nation's building. The state promotes their well-being and encourages them through safe and environment in civil affairs. Example kaya kabataan is Youth Empowerment Program. So, role of youth, section 13, role of youth is very important for our youth because youth are the future of our nation. So without youth, without training the youth to build a society or to help them learn about the society, we don't achieve such intelligence for the youth. Section 14, role of women. So role of women. Women have equal rights as men and play an important role of nation. For example, laws protecting women's rights in the world. So, role of women and this section ensures that women and men are equal rights and roles and opportunities. Women are important partners in a nation building and not just a home, but also a work, politics, and society. For example, a company gives both men and women a same chance to become a manager. So women are also protected from harassment, affairs, and treatment. So women's role of women ensures that women are equally to men. Walay bias, walay equal tanan. At nabo sa taas ng opportunity and women also has big help to our society kay without women gamay ra ang nurse, gamay ra ang mga women nga roles. So let's proceed to rights of health. The right of health. The state must protect the people's health and promote health awareness. For example, free healthcare check-up in barangay health center. So, right of health. So, right of health, the state must protect people's health, promote their health awareness. So, right of health, important niya sa each barangay eh. Without a healthcare in our barangay, wala kita makabala sa atong mga sakit or dili ta ayo-ayo sa atong mga naman atong mga ilanag, wala tayong tambal tayo, hindi nato matreat ang mga mga sakit. Wato pataglayo nga ospital para lang makakuha og treatment. Unaan right of health na each barangay na free healthcare system. Ecology, environment. So it's the state protects the environment, ensures the balance health ecology. So for example, environmental laws against illegal logging and pollution. This is more important because it helps against the illegal logging and pollution. So nag-stop siya yung illegal logging because illegal logging is kanang makasira sa atong Mother Earth eh, kung mag-illegal logging na ito, pwede na putol, maabot na sa hindi mo nila nga end of world. So now let's proceed to the section 17. Education, science, arts, and sports. The government prioritizes education, the science, arts, culture, and sports to promote progress and patriotism. So, example, free public education and scholarship. So, dapat ang atong gobyerno dito sa atong lugar sa Pilipinas is dapat gina-prioritize nila ang education para sa mga estudyante. Kaya aron
ang atong lugar po dili kay na yung nga napuno sa kanang mga tao ita nga walay ka nang walay nahuman ka nang dili educated ang mga tao dapat i-preda sila ang education mga ngani mga science, arts and sports para kanang tao is educated din sa atong lugar. Example na free public education dapat na libre nga eskwela o libre nga scholarship para sa mga estudyante aron ma-edukar ang mga estudyante diri sa Pilipinas. Next is Section 18, Rights of Workers. Labor is important to the economy. The state protects workers' rights and welfare. So, example, those in law on minimum wage and benefits. So ang rights of workers dapat ang atong mga trabahante dito sa Pilipinas is dapat na po sila yung mga kampalimon nga rights. Kaya kung wala trabahante, so story kaya ang economy dito sa Pilipinas, di ba? Kaya kung kisa may patrabaho ninyo, di ba? Ang katong mga tao nga kaning nakikita pero di ba nila kaya social naman sila. So dapat naay mga workers para sa atong economy din sa country. Tagaan para sila sakto nga kanang sila kanang kaugalingon nga rights or mga katungod para na example is dapat na sila ang ilang sweldo is sakto o tagkuan sila kanang patas sila nga matagaan og benepisyo sa ilang trabaho nga giba. Next is now let's proceed to the section 19. Independent nation economy. The country must build a self-reliant economy controlled by Filipinos. So, for example, supporting local industries by foreign dependence. So, dapat ang atong lugar is natay kanang we must makabuhat kanang makapagawa mga self-reliant economy controlled by Filipinos kanang mga ekonomiya ba kontrolado na itong mga Pilipino kay usaw na lang kung anay daghang ekonomiya din sa atong lugar unya ang nagawit kay ang mga naglain nga lugar mga foreigner nga. So napay possibility nga dali ra kay masakop ang atong lugar kay kuan nga ang nagunit pa sa mga ekonomiya din sa Pilipinas halos ang mga foreigner. So we must dapat magbuhat ka ng mga ekonomi nga ang control is Filipino gyapon. So next section is section 20. Role of private sector. Private business and investment are encouraged for national growth. Example, giving tax incentives to investors. So, private business and role of private sector. So, kung kisam to ay kung diri sa Pilipinas is dapat bala sa tanan. So, once nga kisa to na kung na big business and investment are encouraged for national growth. Para sa national growth to is dapat kita ang kisa tong mga dagko kay dagko mga correction or kita sa atong diri sa atong bansa is dapat maintain ang ilang hatag sa tax sa atong sa mga tax para sa mga kandidato sa atong mga tao mga gusto mag-invest para sila magaling ng negosyo. Next is section 21. Rural development and agrarian reforms. He state supports rural development and land reforms for farmers. So example, CARP Comprehensive Agrarian Reform Program. So dapat rural development. So dapat natin mga rural development ito para sa mga ayutaan para sa mga farmers. So ano lang napunod sa ekonomiya din sa atong lugar pero wala mga tinanong. So unsa na atong mga import of export sa laing lugar para mabaligya or unsa na atong tamnan sa atong makaon din sa Pilipinas, di ba? So dapat naapoy importante pa naapoy pa pala ng program nga agrarian reform program para sa mga farmers diri sa Pilipinas. Next is section 22. Indigenous cultural communities. The rights of indigenous people are recognized and promoted within national unity. So, example, Iparado, Indigenous People's Rights Act. So, sa indigenous cultural communities, so, we must, tagana to po sila ang ipalimurag gina-honor yung parang ilang mga culture or kung sa mga ilang mga culture o kung sa mga ilang mga pansilang sa ilang tribo or mga kanang kay sila may murag sila may gahatag og kanang kami po sa tuwana sila may gahatag og kanang history or different mga history of kanang different nga culture are recognized and promoted within national unity. So nagatag yung sila unity sa ato kay di sa Pilipinas lagi tayo lain nga mga tribes or mga tribo. So
So dapat sila kay ginailagay mo na sila ka mga Filipino gyapon. So kanang ifan mo na sila ginatagayan mo na to sila kanang sakto nga equal rights gyapon sa parang April Law or Indigenous People Rights Act. And that's all. Thank you.